Okay, sir, ma'am. Forward here, ma'am. Forward. Come here. Ito po. Sa bagay, nakachinelas din si Kuya eh. This is for example na door May air po dyan sa loob, ano? Yan. Inside halo po yan, ha. May hikain po kasi may air po sa loob, ano? Meron po, Hindi meron po itak, ma'am. May, pero ano lang. Saan po? Dito po. Ay, dito pala. Here, dito ba? Natakot kasi kami Okay. Everyone, wait lang po, wait lang. So, tinawag po nila itong ugong rock because ito nga daw po isang area, no? Kuya Jonathan, na umuugong po ang ilang mga bato dito. Ooh, okay, katulad na lang po nito. Okay. Ayan, oh. So, pwede po ninyong itap. Sige po, bago kayo pumasok, itap po ninyo. Isa-isa, ha? Ayan. Mhm. Pero hindi lahat, ha? Yan po ay hollow na po. Naman, ma'am. Okay. Okay, pasok po. Wave. Hello. Yes. Okay. Wave po, ma'am. Good. Okay, yun oh, searchy oh. Yun. Hello, Ugong. Yes. Ulo ah. Kaya pala may helmet. May mga pointed na. Okay, sige ma'am. Dito po, ma'am. Dito po ay hindi here. Dati po ay Sunod ka rin nila, hindi ko makita ng Underwater ay before. malabo. Dito po. Dito pa. Oh, wag lang mag-apak ng paabihan. Sige ma'am. Ma'am. Yes po. Mamawala yung eyeglasses mo nita na. Mami, Okay, follow me, madam. Okay, last one there. Ayun po doon, mayroon tayong Buddha Face doon sa taas. Yung gitna ng ilaw. Yun. Ano daw po? Buddha Face or Buddha Face. Hindi sa yung imagination. Yung sa gitna ng ilaw na yun. Yung sa taas. Ayun! Ayun Nakita mo? Hindi ko Yun, sa makita. gitna. That's it. Okay, Buddha. Buddha face. Depende na lang po sa mga imagination nyo po kung si Santa Claus or si... Hindi ko nakikita. Yun po, mama. okay, Yung sa gitna ng ilaw. Ayun. Malapit na siya mag-smile kasi malapit na Pasensya sa mga hindi 22. 1, 2, 3. Okay, watch your head. O, tingin kayo dito kay Sir Maki. Kaway kaway. Okay, kaway. Hi, hello ma'am. Okay. Weme. Oo. Hindi pa. Ayoko pa din. Oh, okay. Baby boy ninyo. I think ano na. Okay na. Ito na yun? Aha. Pwede. Ayan. Sige po. Okay, sige po. Tara, diretso na po. Kaway kaway. Hello. Okay. Good. Very good. Ito naman tayo. Dating sabon po ng unang tao sa Palawan. Oh, ingat lang sir ha. Aloe vera. Yan. Yun. Skip lang. Ingat. Ma'am Kay, kaway kaway. Hi, Ma'am Doray. Ma'am Kat. Okay, Ma'am Shirley. Hello po. Okay, wow. Ma'am Jayla, sige po, forward. Ma'am Ems. Okay. Sir Chi, Sir Rain. Hello. Okay. Family. Hello. Picture ulit. Alright. Sir Maki. Yes po. Picture daw sila dito. Sige. Ayun. Okay, taas kamay. 1, 2, 3. The-remind lang. Ilang minutes to, Kuya? Pa? Ilang minutes? Paakyat po ma'am, depende ma'am eh. Kasi minsan nagpipicture tayo. Normally 15 minutes lang ma'am paakyat. Pero may picture video. Isa-isa lang, isa-isa lang. Ayan. Yes, ma'am tingin dito. Oo. Go. Ayan. Sir Ray, tingin dito sir. Oh, yun no. Wait, ang kapila sila. Okay. Binivideo ko na binivideo po ma'am. Opo. Careful. Yung likod mo ma'am, careful po. Tingin dito ma'am, oh. Ayan, ma'am Shirley. Okay. Yun.
Sunod na si Sir Chi, okay? Alright. Sige, ma'am, next. Ma'am Doray! Okay, si Ma'am Doray. Chinek ko lang po, si Ma'am Doray. Okay, ma'am. 1, 2, and smile. Wow! Ma'am, you can get your copy of your picture. Hold both side po tayo. Good side. Okay, ma'am, look down. Look down. Smile. Next. Next one. Baby girl. Come. Okay, ma'am, last one, look down. Last one, ma'am. Ma'am, look down. Smile. Sabay tayo. Good. See? Sunod ka kay... Ayun. Ma'am, pahuli lang si Bibi Boy. Ako naman kailangan. Sige po, sige po. Okay, ma'am, smile ito. 1, 2, Ako na para sa kanya. smile. Okay, oh, wait a minute lang po. Baka madulas ka. Sento lang si ma'am. Ang bilis ni Ma'am Kate ah. Galing ah. Baliwala sa kanya siguro. Professional na yun. Professional. Oh, grabe. Primer. From ano, ma'am? From Pampanga. Pampanga. Matatapang Pampanga. grupo. Okay. Okay. Blow. Tension coming. Basta kan, basta. Okay, ma'am, look down, look down. Ma'am, dahan-dahan ah. Slowly lang, slowly. Slowly. Slowly, but slowly. Okay, last one, look down, look down. Ma'am, look down. Mother, it's not. Okay. Okay, good. Me. Napitugin Ito pa, si Ma'am kunti. J-Lo na. Antayin ko lang si Nathan. And tingin kayo doon kay Kuya. Okay, ma'am, look here, in. Smile. Sino tulong sa kanya? Ah, wait a minute lang po ha. Si kay Sir, kay Ma'am Kate. Kaya mo, Porsche? Okay, next tension. Go. Mahuli ka na, Chi. Both sides, both sides. Mahuli ka na, pita sa Nathan. Okay. Go. Red. Excuse me. Okay, ma'am, look down. Ma'am, Ma'am, smile. lapit ako ng kunti. Jaman. Hawak kayo kabilaan ha. Wait lang after ni ma'am. Oh my God. Lahat ng kamay, ma'am. Forward mo na, lahat ng kamay. Okay, ma'am, last one, look down. Ma'am, smile. Sarap na, smile pa rin. Mukhang hindi nakakaganda to. Alam mo naman, hindi naman nakakaganda to eh. Sige, Ma'am. ma'am. I-push. Okay, ma'am, tingin po dito. Okay, one. Mo naman kuya, pinapagawa mo sa akin. Mag-episode na ako dito ah. Picture pa, ma'am. Picture. 1, 2. Wow. Okay. Kailangan laging maganda. Yes. Okay, sir, pa-issues po ng kamay. Okay Okay, po. 1, 2, and smile. Okay. Ulit, hold ka kabilang tali mama. And bago tayo humakbang, kailangan nakahawak kayo dito sa tali. Sige po. Antayin ko lang po na hindi makakit sa ano. Sige, ma'am. Baka mahulog na Sigurado kayo. si mother. Isang oras pa po yan. Ranking pa lang kayo sir. Kaya ko siya maganda eh. Stand up straight na muna kayo ma'am. Huwag kayo magkano. Kaya po. Kaya Relax. sa mga ladies. Inhale! 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 Kita niyo, sir, nag-adjust yung bano? Tension blow. Sigawan ko sa mapuna, hindi mag-inhale. Tension, climbing. Go. Okay, dahan-dahan lang po. Hindi contest yan, ha? Isa na ako hakbang. Step right. Hakbang, tapos pull mo yung kamay mo. Yan. Okay, ma'am, look down. Ma'am, ma'am. Look down. Ma'am, smile. Okay. Grabe. Excuse me. Ay, isa pa, ma'am. Okay. Okay. Pull. Pull mo na, then hakbang. Relax na konti ma'am. Forward yung kamay. Okay. Sa main nut ka mawak M, sa main nut. Para Sa mas taas. mabilis yung yan. Yes. Taas Sa taas. sa net, yan. Susunod na nut. Okay, ma'am, lingon po ulit. Wait! Saan ako hawak? Next nut. Sa smile ba? left side, Okay. left hand mo. Yan. Ay ma'am, sige. Push. Ball bali up ma'am. Up. Yan. Pull sa nut, sa nut, sa nut, sa nut. Lagi sa nut. Nut, si nut, Dahan. Kung may butas dyan. Paningin mo last. Doon ka sa may ano, sa babaw ng nut. Okay, ma'am. Sensor. Okay po. Ma'am, tingin dito, Ma'am Shirley. Smile. Okay. Okay. Smile si ma'am. Okay, nice, nice, ma'am. Kailan hakbang mo? Ay, may humihila. Okay, tension red. Climbing. Wait. Go. Abot, may nag- Relax lang po ang hakbang mama. Kaya may mag- Oo, may mag- Kalma lang. Kalma, baby, kalma. Excuse me. Sabi ko na nga ba, hindi Next rock kayo po. climbing ang Sige, lapit tayo. professional sport. Okay na lingon. Smile. Forward mo na lahat ng kamay. Teka, Lapit ang tara, hindi ko kaya ito yung Sakto yan, sakto yan. Okay, hilahin niyo pa yung katawan niyo. Sige. Go, go, Ma'am Shirley. Dahan-dahan lang po. Te, Parang hindi wait ko lang. kaya yung weight ko. Te.
Katanong mo na, pwede magbukan? Sige ma'am, ano lang, kayo lang. Kuya, hindi ko kaya. Wait ko, taga. Bigyan ng kaya dito. Okay. Sige. Yan! Yes, go ma'am! Go ma'am Shirley! Yung Okay, Ma'am Lingon! O, tingin mo daw. Steady. Okay, Ma'am Lingon! Okay. Okay! Smell good. Right. Okay. Sir, tingin. 1, 2. Smile. Parang pagka ko naiwan. Baba. Ganda lang yan. Relax. Kay Rose. Dahan-dahan lang, sir. Okay, Sir Lingon. Sir Lingon. Okay. Ako na sir, ako ano sa kanya sir, ako wala. Okay, Sir, sa balingon. Sir. Yan, tingin. Look down, Cyrus. Okay. Sa left side, nakatingin si Sir. Hawak ko kayo kabilaan. Paano ulit gagawin dito? Hakbang lang, hakbang pool. Hakbo yan. Hakbang Okay. pool. Yeah. Okay, Sir. Sir, smile. Okay. Okay, Sir Chi. It's red! Climbing! Red. Okay. Pinakalin mo res. Okay, Sir Lingon. Sir. Sa right side. Okay. Okay, sir, last one. Sir Lingon. Sir. Okay. Kuha, sir. Kuha ang bato. Okay. Sir. Ang last. Okay. Ready. Kabilang tali. Okay, sir, look here. Sir Messi. Smile. Okay. Wait a minute, Ding. Sir Maki. Yes po. O, sunod na po ako. Blow, blow. Tensor blow, climbing. Okay, sir, look down, look down, look down. Smile. Okay. Okay, dun, sundan mo na dyan. Okay na yan, John. Picture nyo lang. Okay. 1, 2. 3. Yes. Stand up straight, stand up. Stand up straight, baby. Okay, go. Go. Daan-daan lang. Ma'am Dora, tingin dito. Smile. Okay, very good. Sige, ma'am. Okay, Ma'am Kate, look at here. Kaway-kaway. Okay. Kailangan hihinto dyan, ma'am, ha? Uy, Lagi ka ng chinelas yun. Pinitan niya, pinitan niya. sige, babalikan na lang yan, ma'am. Sige po. Ayan, yan. Nakuha ba ninyo? Ayan, okay. Sige, sir. Ako na ta. Ngin. Kapit lang, ma'am. Okay, sige po. Sige, diretso. Ma'am, hinto dyan. Smile. Okay, sige po. Okay. 1. Okay na, sir. Alright. Noro pa ano ko. Nalaglag din niya kay ano. Iringin. Nolog dun sa akin. Saan? Ay, ako nandito na. Okay na. Okay, dahan-dahan lang po. Up, ma'am, tingin mo na dito. Smile. Okay, sige, ma'am. Ninong! Babag nga po yung chinelas. Mapa ako dito eh. Tingin lang ako dyan. Sige. Tingin mo na ako dyan. Okay, go, go, Ma'am Shirley. Ayan, nakaka-capture yan to, ma'am. Natali na natin. Oh. Okay, ma'am, smile muna dito, ma'am. Okay. Alright, sige, ma'am. Doon, doon. Dahan-dahan lang po, ha. Dito kanina, kaya na ano, nalaglag yung ano mo. Akin to na ano, napupulo tayo dito. Okay. Hindi yung chinelas kasi niringin. Oo nga. Yan, may iwan ka na. Okay. Ma'am, tingin dito, ma'am. Kaway muna. Kaway. Okay po. Sige. Good. Ayun, no? Sir G. Okay, good. Wow. Okay na, sir. Pwede na po. Slowly. Okay. Dandahan lang ha. Kaway. Okay, go. And then right foot up, ay, yung mauna dyan. Baby boy, look here. May pag-iwanan kayo, paano kayo? Hindi, mauna na. Oh, kanang paa pa rin yung una dyan ha. Ayaw ko muna, Ben. Dito, patagilin. Yan. Madam, go. Tingin. Madali lang pala. Oh, sige, sige ma'am, go na. Yes po. Hold lang kayo dyan sa may rope. Ay, kasi sa Bonnie, Ma'am, tingin ma'am. Excuse me. improving ka na. Madam, video. Hello po. Hello po. Okay, go. Come. Yan. Yung pinakamatakpang next. Oh, welcome to our adventure. Okay.
Ma'am, relax dyan ang ano, hahawak lang po kayo sa dalawang tali para once na mag-slide yung legs nyo ay hindi kayo maano. Okay. Video. Hi. Sige, malapit na po yung matapos yung paghihirap ninyo. Oo nga, binilaan last- namin yung paghihirap namin eh. Bayad na, ma'am. Sandali, hindi ko alam kung paano. Sa ibinayad nyo po, marami po kayo natulungan ninyo, ma'am. Sige, ingat po, ingat. Be careful lang talaga. Hello. Sir? Yun oh. Suspense pala si Sir eh. parang nawala Sir, di ba? Mahamig sa'yo pare. Okay, Sir. Ikaw maglalagay. This is 75 meters high na po. Ilan 75? Yung tok-tok mismo pare. Yes po. Above sea level, sir. Above the ground, 50 meters. Yun, sige sir. Alright. Ayun, mahangin. Okay, kaway. Sige po. Ayan, sir. Okay. Wait lang. Ano lang po muna. Ma'am, pwede, tayo muna, sir. Tayo muna po. Ay, kami na muna. Kami po muna, ma'am. Opo. Okay pa ba? Sige Sige po. Aha. Wait lang po, Paano yung ano na to? Sige po. Ganito na lang, sir. Okay. Okay, sir. Pwede na. Ilan po kayo, ma'am? 5 po. Sige, ma'am. Sige, move lang kayo dyan. So, po, para po makadaan po kami, ma'am. Okay. Okay. Ayan. Hello po. Ayan. Setting down. Okay. Sige, sir. Pwede na tayo. Ayan. Side lang po. Okay. Sige po, sir. Sige. Okay. Dahan-dahan lang. Okay. Hello, ma'am. Okay po. Okay. Okay. Dahan-dahan lang po. Wala ka kaming kamay ng ano. Hindi, tana mauna kayong bibidyo na. Ako, kasta na ganit pa una. Diyan, yung alayo ko basta. Sige, ako dyan mauna sa unahan. Pag after nito. Okay. Ma'am, tingin dito sa taas. Okay. Po, yes. Kunin nyo kaya. Okay. Kaway, baby. Okay, kaway-kaway po. Bagay na lang ako kuya dito sa may ano. Ma'am, backward po tayo, ma'am. Kaliwang pa ako yung muna yun. Takbo muna sir, ha? Sabit lang po. Yan, galing po. Yan. Kaliwa, kanan, ibaba niyo. Kasi kanina di ba kanya? Dito po tayo sa may right side, ma'am. Hawak niya sa loob. Sige. Baba niyo po yung kanang paa niyo, sir. Sir, sige, sir. Ako, sir. Dito kayo, sir. May naiisip ako. Sorry. Parang kakaiba yung nasa isip niyo, ma'am. Parang nabasa ko yung bigla, ma'am. Hindi. Patalikod, Bones. Oo, teka. Konti dito, iha. Kasi kinabog ako ng katatawa. Sorry ah. Ma'am, tingin dito. Tingin dito po. Kaway-kaway. Tama na yung imagine mo din. Ako bigla tumawa. Ano ba yan? Very slow simi. Zoom in nyo po siya, zoom in. Zoom in po, zoom in. Kanang paa niyo, ma'am. Dito po. Dito. Tama yan dyan, tama. Yan. Hawak kayo dito, ma'am, sa may right side. Ito? Yan. Tapos dito po yung hakbang niyo, ma'am. Abot? Abot, ma'am. Tapos?
Harap na ma'am. Ma'am, dito po, dito ma'am. Harap na po. Ayan, baba niyo po yung right foot niyo ma'am. Dito sa right side din po ah. Ayan. Tama. Dati ba wala? Oo, parang sa lubong na. Oo nga. Gumawa kami ng... Sa isip ito ginawa ko yan. Marami ma'am, maraming... Ano no? Kasi yung materials, dadalhin mo pa dito. Kasi yung kasi sila sa lumasa. 12 years before Nung nag-Mexico kami, ni Kuya Molly, hindi ko kinaya yung pang-9. Pang-9? Oo, 12 yun eh. Hanggang 9 lang ako. Sobrang taas. Oo, tapos hindi ko na kinaya. Nagpasundo kami ng emergency. Ako pa yung sumuko. Totoo yan kuya ha, last one na yan. Galing. Okay. Galing naman ang ginawa nila. System. Tapos nalagyan nila ng mga support para ano. Opo, Siya ma'am. mag-cave in, no? Yes. So ito ma'am kasi before etong lugar na to ma'am ay tinirahan din po natin ng iba po nating mga iba-iba. Kami katutubo. Tumira din po dito. May tumira rin po ditong mga during World War II. Opo. Yung mga nagtatago. Nagtatago. Oo. Malagim yun. Okay lang kayo ma'am? Okay lang po. I survived! Okay. Okay.